garing juga. Ini so tasty. Delicious. Less cholesterol. You can still eat delicious food, but still healthy. Welcome back on my YouTube channel Homemade Recipe Inang Belgium. Apa kabar kalian semua? How are you today? Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat ayam Korea yang enak dan mudah. Pokoknya enak banget. So today I will share about the recipe Korean chicken, tasty Korean chicken, danggakjong. They call it in Korean language is danggakjong. In this video, I will use two languages, Indonesia and also English, to make more easy for you. So I will do my best. Thank you for watching this video before. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini, dan jangan lupa tolong dukung channelku ini dengan subscribe kalian semua supaya channelku ini bisa berkembang dan berbagi untuk kalian semua. Okay, please support my YouTube channel with a click of the button subscribe, and if you like this video later, please give me like, and please give me also idea of feedback. Semua komen atau ide silahkan di kolom komen ya. Dan jangan lupa jika kalian mau, kalian bisa berikan like nanti ya, atau jempol. Jika enggak juga enggak apa-apa, aku enggak maksa. I will share all the ingredients I will use. All ingredients I will use it for today. So, let's start. I will say it first with Indonesian language, and after that I will translate to English. 4 siung bawang putih, 1 bawang merah, 1 sendok makan minyak wijen, kecap manis ya, itu 2 sendok makan kecap manis, dan juga ini ada biji wijen ya, ini yang sudah di roasted, dan juga ini ada 1 ekor ayam ya, 1 ekor ayam, dan ada 1 kaldu ayam, ada bubuk lada hitam, merica bubuk hitam, dan ada sedikit garam di sini. Ini garam. Dan untuk menggoreng aku pakai minyak biji bunga matahari ya. I use 4 pieces garlic, 1 piece of red onion, 1 tablespoon of sesame oil, and sesame seed is about 50 gram, and 1 whole chicken, and 2 tablespoons sweet soya sauce, and 1 block chicken flavor, and a little bit salt. And make sure you use the iodium salt because it's more healthy. And this black pepper, little bit, just a pinch of black pepper. And to fry the chicken later, I will use sunflower oil. Potong ini, ayam ini. First, I will cut small pieces this whole chicken. Potong-potong, cut small pieces. I share the health tips for today. In all the meat is contained with protein. So the protein your body needed is to rebuild or to fix the cell tissue. It's for the health of the skin. So make sure every day you need to eat a little bit, even a 50 gram of the meat. What kind of meat is doesn't matter. Setiap daging apa aja, ayam itu mengandung protein ya. Protein fungsinya itu untuk memperbaiki sel jaringan tubuh ya, dan juga itu untuk sangat baik untuk memperbaiki dan membangun sel jaringan tubuh. Pastikan kalian semua
makan atau mengkonsumsi daging setiap hari, sedikit enggaknya itu 50 gram sudah cukup per orang. Jadi supaya mendapat asupan protein di dalam tubuh. Ini ayamnya ini seperti ini, kalian bisa lihat. Aku nggak pakai ini, pakai lemaknya, karena lemaknya ini menghambat sirkulasi peredaran darah, kolesterolnya tinggi. Karena kan di sini dipakai nih semua apa untuk memperbesar ayamnya itu kan, disuntik apa segala macam. Jadi sisa-sisa suntikan itu terdapat di lemak-lemaknya ini. Jadi kalau kalian masak boleh sih, terserah kalian. Memang lebih enak sih kalau pakai lemak gini, tapi itu nggak sehat. I pull off this the skin of the chicken. It's not so healthy, if you eat this. Tastes delicious if you cook it, but this to give you more cholesterol. All the video in my YouTube channel. That's why the way I cook is so different, because I'm focused with the nutrition. For healthy food, for healthy life, it's so important. Jadi di semua YouTube channelku itu, aku memang memfokuskan pola masaknya itu ya. Cara masak aku memang berbeda, karena aku itu memfokuskan pada nutrisi atau gizi makanan yang akan dimasak. Karena makanan sehat ya tergantung cara pengolahannya. Makan sehat itu juga membuat imun sistem atau membuat kesehatan daya tahan tubuh. Yes. How you know all that about the nutrition and thing? I was study before about the nutrition, about the vitamin. So that's why I know and I want to share to all of you. Kalian pasti penasaran, kok tahu sih si mbaknya semua makanan-makanan sehat? Karena saya dulu pernah belajar ya, khusus gizi dan vitamin pada makanan dan juga kosmetik. Dulu saya pernah bekerja juga di klinik estetik, jadi saya tahu semua itu. Lemaknya dibuang ya. Kalau aku sih selalu lemaknya aku buang, karena kan nggak sehat ya. The skin fat of the chicken, I don't use it. Memang sih lebih banyak ini ya, menghabiskan waktu motongnya lagi, buang-buang lemaknya. Tapi kan lebih sehat kita makannya. Take more time to pull it off this the fat. Look, but it's so important for your health. If you're interested to watch my vlog, I have also other channel. The name is By Inang Belgium. Kalau kalian tertarik nonton vlogku, ada di YouTube channel By Inang Belgium. Mau kecil-kecilnya, kalian mau kecil-kecil, nanti tinggal dimarinate. Jadi rasanya itu lebih enak, bumbunya bisa meresap. So the whole chicken I will cut as all small pieces. After that I will marinate with the all ingredients to make more tasty, give more flavor. Aku tahu resep ini karena kita pernah liburan ya ke Korea Selatan. Makanya waktu itu kita makan di restoran itu enak banget gitu loh. Jadi waktu pulang ke rumah kan, aku langsung nyoba gitu. Karena kan aku tanya tuh semua bahan-bahannya, jadi aku coba gitu. How I know this recipe? I know because I been to the South Korea before, and one time I was eating in the restaurant. This danggakjong, the chicken danggakjong is so delicious, good taste. That's why when I come back home, I think I will make it. I will try it at home. So the taste is delicious. So that's why I want to share all my recipe for today. Ini dia hasilnya, kan udah ini lemaknya udah dibuang semua. Look, there's all the fat. It'll be like this, the result of the chicken. And now I will marinate this. Sekarang aku mau bumbuin ini supaya rasanya lebih enak ya, to make it more tasty. So I will marinate this first. Ini garam tadi, a little bit salt,
Kasih garam sedikit, black pepper, sesame oil, minyak wijen, baru kita aduk. Until all mixed together. Ini dia setelah dicampurkan semua rata tadi bumbunya ya. This all will be like this. So leave it just 5 minutes. At the same time, I will cut this, the red onion and also the garlic. Oke. Ini dibiarkan dulu 5 menit sampai menyerap. Dan aku akan potong ini si bawang merah dan juga bawang putih. Ada bawang putih. Ini dia, sudah dipotong. Turn the stove, sunflower oil. I don't use too much oil to make less cholesterol. Banyak ya nanti supaya mengurangi kolesterol ya. Kalau terlalu banyak minyak itu nanti jadinya kolesterol. Kita tunggu panas, wait until the oil warm first. Nah, minyaknya sudah panas, the oil is warm. Kalian nanya gimana masaknya itu ayamnya kurang minyak. Sebenarnya ayam itu bisa masak ya seperti ini juga, karena di tempat yang kecil seperti ini dia kan panasnya bersamaan gitu. Jadi supaya ini kuali yang kecil kan volumenya kecil, jadi suhu panasnya itu bisa merata ke semua gitu. Because this make the temperature the hot all together in this chicken. So to make less cholesterol. If you use too much oil, it will be much cholesterol. Aku tuh supaya minyaknya nggak lompat-lompat. Yes. Tuh, mulai kuning kan? Cantik kan warnanya? Coklat. Nice color, golden brown. Padahal minyaknya nggak banyak. Even without too much oil, the color is beautiful golden brown and it's healthy because it's less cholesterol, not too much oil. Jangan lupa di press. Kita press the chicken so will be with enough inside. Cantik kan? Matangnya jadi bagus. Padahal minyaknya nggak banyak. Without too much oil. Sudah ditiriskan. Kita tiriskan minyaknya dulu ya. I will make the sauce for the chicken danggakjong. 1 tablespoon oil here. You can use also sesame oil, of olive oil, of sunflower oil like you want. And this red onion and also the garlic. Masukkan bawang merah. Ya, kita aduk. Masukkan kecap, sesame seed, ya. Wijennya masukkan biji-biji. Salt, black pepper, and chicken flavor. Ini masukkan garam, kaldu ayam, dan juga black pepper atau merica bumbu kita. Ini kan diaduk-aduk nih, tuh. Ini ayamnya kan. Tuh, diaduk-aduk. Nih sampai bumbunya merata. Seperti ini. Enak loh, silakan mencoba. Enak banget nih. Ya, enak banget loh. Ini di sesame seed ini kan, atau di biji wijen itu mengandung vitamin E, sangat baik loh untuk kecantikan kulit kita.
Enak. The taste is so delicious because I marinate it. The flavor is delicious all together. Mama mia. Menonton video ini, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Sudah tonton videoku yang sebelumnya? Yuk tonton juga videoku yang lain yang ada di playlist. Di semua video aku bagikan semua tentang tips kesehatan juga, cara masak. Oke, cara masak yang sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, bye, dadah.